So now the second speaker we have is Tuan Zainal. He is from the Ministry of Technology, Ministry of. That one is very important because as you know, semasa ni pandemik COVID ni kita banyak cikgu dah menyebarkan maklumat menerusi ni smartphone and all that. There are many things that maybe Tuan Zainal can mention to us. What are the latest kaedah? How can we actually membimbing the young in terms of the content and all that, so that we membina satu masyarakat yang cergas lah pada masa depan. Okay, over to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all. Thank you, Dato', Keith and Wan. First of all, allow me to introduce myself. My name is Zainal Abbas. I'm the Director of the Resources and Technology Division, Ministry of Education, Malaysia. I think I will speak in BM because predominantly here everybody is in BM. If I speak in English, it's like talking to a tree. No, it will be, quite boring because it's like me talking to the screen. Tuan-tuan dan puan-puan, lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Urustia Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Thank you for inviting us for this forum today for the talk. Untuk pengetahuan semua, bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, kita bertanggungjawab untuk mengendalikan aspek-aspek elemen-elemen teknologi dan juga elemen-elemen sumber pendidikan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan antara tugas utama, one of our main objective or one of our main duty would be to produce textbooks. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat anak-anak di sekolah, semuanya menggunakan textbook. Dan kita ada lebih 800 judul buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah, daripada sekolah rendah sehinggalah ke sekolah menengah, from the primary or preschool, even the preschool tadika sehinggalah ke lepas menengah di tingkatan 6. So textbook yang digunakan ataupun buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah itu dihasilkan ataupun diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian sumber dan teknologi pendidikan. So we have a very important role in producing the textbook and ensuring that the textbook is aligned, adalah sejajar, buku teks itu sejajar dengan kurikulum yang digunakan. Jadi pelbagai proses yang kita laksanakan, when we talk about content monitoring, itu merupakan salah satu tugas kita untuk melihat dan menilai kepada kualiti bahan yang disediakan dalam buku teks. Now, selain daripada penyediaan buku teks di BSTP juga, bahagian sumber teknologi pendidikan, kita juga bertanggungjawab untuk menghasilkan bahan-bahan pengajaran dalam bentuk digital. So kita hasilkan video-video kaedah mengajar yang boleh digunakan oleh guru dan boleh diakses oleh murid. Children will have access to the digital content which we use. Ini adalah beberapa contoh lah. Antaranya kalau kita lihat, number one, the first one is related to English. It is a common European framework, menggunakan kaedah penarafan bahasa Inggeris di peringkat European yang pada ketika ini digunakan. Jadi buku teks yang kita hasilkan juga perlu melihat kepada standard antarabangsa. So there is an international standard in which we have to abide with when we produce content, sama ada digital ataupun sama ada dalam bentuk physical textbook. Tadi saya cakap mengenai textbook, kita juga hasilkan bahan-bahan interaktif yang dalam bentuk video, dalam bentuk audio yang boleh membantu murid-murid untuk memahami lebih lanjut apa yang diajar oleh guru. Dan kita juga ada interaktif textbook yang memberikan latihan-latihan dalam bentuk interaktif kepada murid-murid. Tuan-tuan dan puan-puan, for your information, KPM or Ministry of Education, we have a digital platform called Delima. Dan kita ada satu pelantar pembelajaran digital yang dipanggil Delima. Dan dalam pelantar ini sebenarnya kita ada lebih 760 buah buku teks yang boleh diakses secara digital.
Jadi selain daripada menyediakan buku teks secara fizikal, kita juga menyediakan buku teks yang boleh diakses melalui pelantar D5 secara digital. Jadi kalau ada anak-anak yang hadir ke sekolah tak nak bawa buku teks, boleh bawa peranti. They can bring their own devices, they can access the lima, and they can have the textbook. The textbook will be in the lima. So we have over 700 topics over there. So that is the first one, the lima. We also have EduWeb TV. Dan kalau tuan-tuan ingat dulu kita ada TV pendidikan, kita ada radio pendidikan. Sekarang ni kita ada apa yang dipanggil EduWeb TV. EduWeb TV ini merupakan is a YouTube channel. Dan di dalamnya ada lebih 11,000 video yang boleh diakses oleh masyarakat Malaysia. Everybody can have access to that over 11,000 digital content dalam bentuk video. Sama ada kalau guru-guru ada akses kepada content dari aspek webinar mengenai kaedah pengajaran. Bagi murid ada akses kepada video-video dalam bentuk digital untuk membantu pembelajaran. As mentioned by Dato' Yong just now, the pandemic, COVID-19 pandemic has affected the country. Pandemic COVID telah menjejaskan pembelajaran di mana sekolah terpaksa ditutup. Dan pada ketika itu, Kementerian Pendidikan we introduced Didik TV. Our work with Media Prima, dengan Media Prima kita wujudkan satu channel television yang dipanggil Didik TV. Dan untuk menghasilkan bahan-bahan pengajaran melalui Didik TV ini, kita telah mengumpulkan guru-guru pakar dari seluruh negara. So what we did is we shortlist all the expert teachers from all over the country for all the subjects, and we arrange a timetable for them to appear on TV, to teach on TV. Kita tahu sewaktu pandemik pada ketika itu tidak ramai rakyat Malaysia yang mempunyai akses kepada internet ataupun mempunyai peranti untuk belajar secara dalam talian. Jadi cara yang paling mudah, kita wujudkan satu siaran televisyen, semua orang boleh akses. Everybody can have access to the terrestrial television and they can watch the lesson. Kalau pukul 11 mungkin ada mathematics, pukul 12 ada satu lagi subjek. So semuanya boleh diakses, dan video-video tersebut daripada guru-guru cemerlang, all our expert teachers, can be obtained through EduWeb TV. Jadi lepas ni ataupun sekarang pun tuan-tuan boleh type in EduWeb TV and you can have access to that over 11,000 videos available on EduWeb TV. Jadi The Lima dan EduWeb TV is our digital platform yang kita sediakan untuk membantu pembelajaran murid di sekolah. Dari segi kontrol dan segi kawalan kepada mutu kandungan yang ada dalam The Lima, yang ada dalam EduWeb TV, kita ada satu panel khas yang menilai semua bahan tersebut sebelum ianya diterbitkan. So we evaluate each and every content before we actually upload into The Lima and upload into EduWeb TV. Now for those of you who have Astro, we have Astro Tutor TV. Ministry of Education also provide digital content. Kita bekalkan kepada Astro Tutor TV bahan-bahan pengajaran yang ditunjukkan ke dalam channel Astro Tutor. Juga kita ada OK, TV OK melalui RTM, di mana kita bekalkan bahan-bahan yang boleh digunakan oleh TV OK, dan mereka akan siarkan selama lebih 2 jam sehari pada setiap hari konten-konten pembelajaran. Jadi itu adalah antara digital access yang kita ada, yang kita sediakan untuk kegunaan murid-murid. Tuan-tuan dan puan-puan, if we look at this in terms of monitoring guidelines, apa yang kita laksanakan untuk kawal, kita di Kementerian Pendidikan Malaysia khasnya dalam penghasilan buku teks, in the production of the textbook, whether it is physical, whether it is digital. Number one, we have to make sure that the facts are accurate. Fakta yang diberikan itu adalah betul. Kalau kita katakan tahun Portugis sampai ke Melaka dalam sejarah misalnya, siapa tahu? Anybody know? What year did the Portuguese arrive in Melaka? Datuk cepat saja Datuk, walaupun dah berusia, very quick. 1511. Jadi fakta itu perlu tepat. Fakta yang kita bekalkan, the fact that we give in the textbook have to be accurate.
Kerana kalau kita berikan fakta yang salah, kita kata Portugis sampai ke Melaka pada tahun 1957 dan keseluruhan generasi Malaysia belajar fakta yang salah, dan dia pula ajar anak dia, ajar cucu dia juga fakta-fakta yang salah. Jadi dalam penghasilan buku teks, sama ada digital ataupun fizikal, kita kena pastikan yang pertama, fakta yang diberikan itu adalah tepat. Mathematics, formula yang diberikan dalam buku-buku matematik, kaedah penyelesaian dalam buku-buku matematik juga perlu tepat, supaya kemahiran yang dicapai oleh murid dalam matematik itu juga adalah tepat. Language structure correct and according to the level of the pupil. Kita kena pastikan tahap bahasa itu, the level of the language adalah bersesuaian. Kalau kita hasilkan buku untuk murid yang berusia 7 tahun baru nak masuk sekolah, tapi buku kita macam tesis pelajar universiti, memang sukar difahami. So what we have to do is we have to look at the level of the students, siapa yang akan menggunakan buku tersebut ataupun bahan tersebut, dan kemudian menyesuaikan bahan tersebut dengan bahasa yang bersesuaian, with the correct language, with the correct input, with the correct input. Juga dari segi visual, visual yang ada. So bahan-bahan yang dihasilkan itu perlu melalui, it has to go through a few cycles of evaluation. Kita ada expert panel daripada seluruh negara yang kita kumpulkan, bukan saja guru-guru dari kementerian, tetapi juga pensyarah-pensyarah dari universiti dan juga pakar-pakar daripada agensi luar untuk melihat bahan yang dihasilkan sebelum ianya diterbitkan. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Puan tadi, kita juga perlu elakkan perkara-perkara sensitif. Ada 3 sensitive R's, racial, you have religion, and then you have the royal institution, institusi diraja, yang perlu kita lihat kepada sensitivity tersebut. Yang ini delima tadi saya dah terangkan. Okay, untuk delima di Pelantar Digital tadi, kita juga membenarkan guru-guru sewaktu pandemik itu untuk memuat naik bahan pengajaran mereka supaya dapat dikongsi. So teachers during the pandemic can actually upload the teaching content yang mereka gunakan, inovasi yang mereka gunakan untuk mengajar murid-murid mereka ke dalam Pelantar Delima. Dan di situ kita ada satu platform, kita ada satu kawalan mutu. We have a strict restriction over there in which Google has helped us untuk menilai bahan-bahan. Kita filter, kita tapis bahan-bahan itu supaya hanya bahan-bahan yang bersesuaian, bahan-bahan yang relevan dimuat naik ke dalam Pelantar Delima. Kita juga bercakap mengenai security di cyber. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dunia digital sekarang ini, ia adalah tanpa sepadan. It is without borders. You can access information from all over the world. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan ada Shopee ataupun Lazada. You can buy products from all over the world. You can buy products from China. You can order it from China and receive it within 5 days, within 7 days. Begitu juga maklumat yang ada di internet. Kita ada pelbagai maklumat yang memerlukan kawalan dari segi kandungan yang dibuat naik dan juga kandungan yang boleh diakses oleh masyarakat Malaysia. Dan bagi murid-murid, kita ada apa yang kita panggil National ICT Security Discourse Cyber Safe Challenge Trophy. Yang ini kita bekerjasama dengan Cyber Security untuk memberikan pendedahan dan memberikan pengajaran to expose the children about the safe use of the internet. Bagaimana ia dapat digunakan dengan selamat, bagaimana mereka boleh menilai fakta-fakta yang mereka perolehi daripada ruangan di internet. Selain itu, kita juga ada cabaran keselamatan cyber. Kita tahu sekarang ini ada banyak scam yang berada di luar sana, melalui internet juga, melalui bahan-bahan digital ni ada pelbagai kaedah in which murid ataupun pengguna boleh ditipu. Jadi untuk memberikan kesedaran, to give awareness to the children on the security of the cybers, to avoid them from being scammed online, kita juga mengadakan cabaran-cabaran keselamatan yang kita laksanakan di seluruh negara dengan penglibatan murid-murid sekolah. I think this is my last slide.
Tapi tuan-tuan dan puan, apa yang penting di BSCP, jaminan kualiti itu sangat kami utamakan. We look at the quality control dalam penghasilan bahan-bahan, sama ada berbentuk digital ataupun berbentuk fizikal yang boleh diakses oleh murid-murid sekolah. Dan of course most important, kalau ada yang mempunyai anak-anak, setiap seorang ada password untuk akses kepada Delima. Dalam Delima tu ada pelbagai bahan, ada pelbagai kandungan, content, a lot of content in which can help the learning of the students. So thank you very much for the opportunity for me to speak. Okay, tolong bagi tepuk gemuruh kepada Tuan Zainal. I have a few questions to ask these two very learned speakers ni. Pertama, I think I better ask Tuan Zainal because he just finished his talk. Ini tentang pelantar Delima. Misal katalah ada itu guru-guru yang berpengalaman yang mereka nak minat untuk menjadi penyumbang kepada the platform. How does one cikgu goes about it, because several cikgu, because they might be retiring soon, they might want to contribute their knowledge to the kementerian. So how is the evaluation done? Maybe this is very good for teachers who are there, who will know and how to go about it. Mungkin ya, terima kasih. Yes. Okay, thank you, Datuk. A very good question. Tuan-tuan dan puan-puan, we have currently in Malaysia 412,000 teachers. Kita ada 412,000 orang guru seluruh negara. Dan setiap satu orang guru ni mempunyai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza. It's very good. Everyone have their own experience. They have their tested methods. Dia ada kaedah pengajaran pembelajaran yang telah pun teruji. Dia cuba begini, tidak berjaya. Dia cuba begini, oh sangat berjaya. So boleh dikongsi dengan rakan-rakan guru yang lain. Dan ini boleh dilaksanakan melalui pelantar Delima. So what they can do is to submit that content, sama ada bahan pengajaran itu dimuat naik ke dalam Delima, dan kemudian di sana kita akan ada satu panel. We have a panel which consists of several other division. We have the curriculum division, we have BSCP sendiri dan juga bahagian sekolah harian untuk menilai kandungan tersebut sama ada bersesuaian atau tidak. Now, we spoke about Delima. Dalam Delima itu juga ada link, ada satu pautan di mana Jabatan Pendidikan Negeri pun sebenarnya, the State Education Department, they have their own website. Dan dalam website itu mereka juga ada ikon untuk bahan-bahan pembelajaran. So saringan yang pertama mungkin berlangsung di negeri. It happens at the state level before it is being introduced to the national level. Jadi selain daripada bahan yang ada dikongsi dalam Delima itu, ada juga pautan dari kalangan guru-guru yang berada di negeri untuk memberikan bahan contoh pengajaran itu ke dalam Delima supaya dapat dikongsi dan dapat digunakan bersama. Of course, very important sekarang ini bila kita cakap, when we talk about digital education, number one, or when we talk about teaching students, number one, we have to consider personalization. Personalization bermaksud setiap pelajar itu mempunyai kemahiran belajar yang berbeza. If I look at some of the audience, you all have different level or different ways of learning. Ada orang mungkin tahap pembelajaran dia sangat pantas, dia boleh dapat konsep-konsep dengan lebih cepat. Formula-formula matematik dapat dipelajari dengan lebih cepat. Ada seorang lagi murid mungkin pembelajaran dia perlahan sedikit, dia memerlukan lebih latihan. Seorang lagi memerlukan lebih bimbingan, dia perlu guru habiskan lebih masa bersama dia untuk menerangkan mengenai formula itu. So personalization in education, in digital learning is also very important. We have to understand that each and every one of the student have very different character, have very different learning styles. Dan Delima boleh membantu murid-murid dengan mendapatkan akses kepada bahan-bahan digital itu, and they can learn according to their own pace. Mereka boleh belajar berdasarkan tahap kefahaman mereka. Kalau tak faham, video digital itu boleh ditonton semula. You can rewind it. Dan kalau cikgu mengajar dalam kelas, kalau dia tak faham, dia kena tanya, dia kena duduk bersama guru. It will take time. But digitally,
what we are helping them with is that they can rewind. Tak faham, dia boleh ulang, dia boleh tengok lagi, dia boleh tengok bahan lain yang mungkin boleh difahami. So that is very important, why we need to have a lot of materials online supaya murid-murid dapat belajar berdasarkan kepada pace sendiri, berdasarkan kepada kelajuan sendiri. Kalau dia tak faham kaedah ini, dia boleh cari mata pelajaran yang sama, tahap yang sama, tetapi kaedah pengajaran yang berbeza. So that can be accessed through the LIMA and also through our EduWeb TV website. Thank you. Terima kasih. Itulah kenapa ni syarikat TM, Celcom, Unify, Maxis ni banyak ni untunglah sebab banyak orang ni melanggan ini web, internet ni. Kalau tiada internet ni kita kehilangan sesuatu. So I think it's very important. What has been mentioned by Tuan Zainal is also very important to our lives and to our children. Kerana kalau Tuan Zainal tak memaparkan itu bahan, I didn't know there are so many things. So sometimes orang nak they are very easy lah, ni cikgu tak baik lah, dia tak bagi betul-betul punya kaedah yang buat. But it seems, it appears that the Ministry of Education has already menyediakan various kinds of platform for the children to learn macam tu. So there is no denying that the you can, for like you were saying, there are some slow learners, there are some fast learners, and the internet and the YouTube platform enables the students to keep abreast of whatever that is latest.